Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la lettre d'invitation. Et comme vous savez, la lettre d'invitation est une lettre écrite pour inviter quelqu'un à un mariage, à assister à un mariage, euh, voilà, à l'anniversaire, ou je sais pas quoi. Voilà, la lettre d'invitation هي رسالة دعوة اللي من خلالها كندعو شي واحد كنسيبتو ليه الدعوة باش يحضر واحد العرس اللي هو مارياج ولا l'anniversaire اللي هو عيد الميلاد. Voilà, s'il vous plaît, pour l'objectif de cette séance, vous avez comprendre les caractéristiques principales d'une lettre invitation. زعما خصكم تفهم مكونات الأساسية ديال هذه الرسالة ديال الدعوة. Voilà, عندكم هنايا دو دوكيمون. C'est-à-dire que la lettre d'invitation est une lettre personnelle et en même temps conventionnelle. Document 1, c'est la forme d'une lettre conventionnelle qui m'a déjà expliqué. Je l'ai déjà expliqué, pardon. Et voilà pour la lettre aussi personnelle, je l'ai déjà expliqué. Voilà donc la différence entre la lettre conventionnelle et la lettre personnelle est très claire à partir de ces deux documents. Le premier document, voilà, vous avez la date et le lieu d'émission, Sali le 5 juin 2020 ou 2000, je ne sais pas quoi. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine de Bissavoni Bergrir, Sali, Borgrir, je ne sais pas, Sali. Voilà, à Monsieur Driss Salmi, 78 rue Alsace Sali. Voilà, s'il vous plaît, voilà, vous avez le récepteur, c'est le monsieur le directeur de l'école de La Fontaine. Et le récepteur, voilà, monsieur Driss Salmi. L'émetteur, le directeur de l'école, مدير المدرسة ديال لا فونتين ولو ريسيبتور اللي هو المستقبل اللي هو مسيو دريس السلمي. لوبجي او الموضوع ديال هاد الرسالة انفيتاسيون، فوالا دعوة. Monsieur, voilà, monsieur, c'est, voilà, il s'agit de la formule d'appel. L'établissement de la Fontaine organisera la journée اللي زعما l'établissement المؤسسة ديال لا فونتين غادي تنظم واحد النهار بورتو فيرت ابواب مفتوحة لو 12 جوان 2000 جو سي با نهار 12 جوان 2000 وشي حاجة. À cette occasion, بهذه المناسبة, nous vous invitons à assister. Nous vous invitons à assister. S'il vous plaît, il y a nous vous invitons كاين واحد اتمك جو سي با بحال دازت ليهم في الكتابة. المهم هي ما دخلش في النص. Nous vous invitons à assister باش تحضروا كنانفيتيوكم كندعوكم باش تحضروا aux activités, voilà, donc les activités الأنشطة des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. زعما كندعوكم باش تحضروا لهذوك الأنشطة ديال التلامذ باش يمكن لكم تشوفوا عن قرب الإنتاجات لي برودكسيون دو فوتر انفون، زعما الإنتاجات ديال التلميذ ديال الطفل ديالكم. Ce sera, je suis désolé, ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. زعما قال لي هذا يكون واحد الشرف لينا باش تكونوا معنا إن شاء الله. Dans cette attente, في هذه زعما الانتظار, je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes sincères salutations. Voilà, عندكم هنايا 8 composants, 8 المكونات ديال la lettre conventionnelle. عندكم la date et le lieu, عندكم les coordonnées de l'émetteur, coordonnées du récepteur, objet, formule d'appel, le corps de texte, formule de congé et la signature. La signature, je ne sais pas ما عرفتش ما دارها ولكن il faut qu'il y ait une petite signature. D'accord? Voilà. Document 2, voilà, vous avez la forme personnelle. Ah, c'est là, le 7 juin 2020. Là, je sais pas. Voilà. غتشوفوا حتى البلاصة ديال المكان ديال لا دات ديميسيون مبعثرة، ماشي بحال الرسالة اللي هي إدارية، راه شوية بيان أورغانيزي. سالو نبيل، سالو زعما السلام نبيل، شي حاجة اللي هي باينة صديق ديالي كنقول ليه السلام. فوالا ساغاز، ساغاز زعما واش مزيان. ساغاز راه سي اون اكسبرسيون فاميليير جايه من واحد اللغة اللي هي عادية بسيطة، كنقولو ساغاز au lieu de dire vous allez bien ainsi de suite كنقولو ساغاز، لأن كنهضر مع واحد الصديق ديالي، صديق ولا quelqu'un qui est proche. Voilà, j'espère que tu t'y marres
bien avec les copains. زعما كنتمنى انك كتستمتع مزيان مع les copains. Voilà, vous me manquez beaucoup, توحشتك بزاف. Je suis assis là pour quelques jours. أنا assis là من واحد الأيامات قولها الفرا. Mon cousin m'a laissé son appart. Voilà. Voilà s'il vous plaît. Mon cousin ولد عمي ولا ولد خالي خلى ليا son appart. خلى ليا son appart s'il vous plaît. Son appart هو son appartement. L'appartement هنايا كانت لابريفياسيون. علاش كانت لابريفياسيون؟ لأنه لونغاج فاميليال. لونغاج فاميلي باردون. خلى ليا لابارتمون ديالو. La ville est belle. زعما المدينة زوينة. Mais je suis seul. Et je m'ennuie à mourir. زعما راني بوحدي ومليت بزاف مليت فوالا. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. زعما كندعيك باش تجي تونسني. Il y a plein de choses à voir et à faire. يعني بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لك تشوفها هنايا يمكن نشوفوها ونديروها. J'attends ton message. À plus. Amicalement فريد. فوالا كنتسنى الميساج ديالك. À plus الى اللقاء ولا تنشوفك ولا بحال هكا. Amicalement هو فورميل دابيل s'il vous plaît. هنا الفورميل دابيل مختلف على فورميل دابيل فورميل دو كونجي باردون. مختلف على فورميل دو كونجي اللي في لا ليتر الاخرى. فوالا فريد سي لا سيناتور. Voilà, s'il vous plaît, هنا غادي نمشيو لي كيستيون. Je comprends quelle hypothèse de lecture peut te faire sur le document 2 après sa forme. قال لك هنايا اش من hypothèse ممكن دير على هاد document 2. Voilà l'hypothèse que je peux faire sur le deuxième document, c'est que la lettre est personnelle. Tout simplement. علاش personnelle؟ لأنها باينة لي كومبوزون ديال لا lettre personnelle اللي فيها هنايا. Quelle est la nature des deux documents؟ شنو هي لا ناتور ديالهم؟ لا ناتور s'il vous plaît هي lettre. الطبيعة ديالهم هما رسائل. الأولى رسالة والثانية رسالة. Voilà, complète le tableau suivant. C'est trop facile. غادي نخلي لكم s'il vous plaît هادشي في الآخر. المهم دابا غادي نشرحو لكم. غادي نخلي لكم هادشي مقاد. Voilà, lieu et date, émetteur, destinataire, objet de la lettre. Voilà, الدوكيمون الأول فيه la date et lieu. Voilà, Sali le 5 juin 2000. Voilà, émetteur, c'est monsieur le directeur de l'école La Fontaine. Destinataire, c'est monsieur Driss Salmi. Et objet de la lettre, c'est la lettre d'invitation. Pour le deuxième document, voilà, lieu d'émission, c'est toujours assis là le 17 juin 2000. Voilà, l'émetteur, c'est Farid. Ah ouais, Farid, il est là. Et pour le destinataire, c'est Nabil. Et pour l'objet, c'est lettre d'invitation. D'accord? L'objet, c'est invitation. Voilà quelle différence y a-t-il entre les deux lettres. La première lettre, la différence, الفرق بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية هي أن الرسالة الأولى lettre administrative اللي هي رسالة إدارية، والرسالة الثانية هي lettre بيرسونيل اللي هي رسالة شخصية بين أشخاص. هناك بين دو بيرسون اللي هما سيبيريور، بين الإدارة وواحد الشخص اللي هو مرموق ولا عنده واحد لا فالور في لا سوسيتي. وفي الثاني راه بين صديق وصديق. فريد نبيل سو سون دي زامي. دونك لا لتر الاولى اداريه، لا لتر الثانيه بيرسونيل. فوالا سيل فو بلي نرجعوا لهاد لو طابلو سيل فو بلي. ليو اي داتا هما زعما التاريخ ومكان ديال الارسال. ليميتور هو المرسل، ديستيناتير المرسل اليه، ولوبجي دو لا لتر هو موضوع الرساله. فوالا سيل فو بلي. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? Je l'ai déjà expliqué. Voilà, s'il vous plaît, Naya, vous avez d'autres questions. À quel événement le directeur a invité le monsieur Driss Salmi? Voilà, علاش من événement زعما علاش رسل هذيك الرسالة، واش من حدث كاين. Voilà, s'il vous plaît, الحدث هنايا a assisté aux activités des élèves. Voilà, باش يحضر الأنشطة ديال التلامذ باش يمكن ليه يشوف لي برودكسيون ديال الإنتاجات ديال ولدو عن قرب. Voilà, je suis désolé. Voilà, soulignez l'expression qu'il a utilisée pour inviter. زعما شاك l'expression اشنو استعمل باش يصيفط لي الدعوة. كاين l'expression هنايا voilà, nous vous invitons à assister. هذا هو l'expression قال لي زعما ندعوكم للحضور. Voilà, s'il vous plaît, هذا هو l'expression qu'il a utilisé. زعما هذاك l'expression هو هذاك التعبير اللي استعمل باش inviter هذاك la personne. Voilà, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez la structure de la lettre. Elle a déjà expliqué. Vous avez lieu et date, coordonnées de l'émetteur, coordonnées du récepteur, objet, formule d'appel, corps du texte, formule de congé, signature. Voilà, dit la lettre administrative. Comme la date et le lieu. Par là, il y a Sali le 5 juin.
زعما المكان والزمان ديال ارسال هذه الرساله. عندكم كوردوني دو ليميتور زعما المعلومات ديالو، كوردوني دو ديستيناتير المعلومات ديال المرسل اليه، المرسل هو ليميتور، مرسل فوالا هو ليميتور والمرسل اليه ديستيناتير. Et vous avez l'objet invitation, c'est-à-dire l'objet ou le موضوع. Formule d'appel اللي هو monsieur pardon. Corps de texte راه هو باين راه ديجا قريتو، je l'ai déjà lu. Et formule de congé اللي هو dans cette attente je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. Voilà pour la signature, c'est Jamal Loufi. Voilà, s'il vous plaît, vous avez maintenant la structure de la lettre personnelle. Comme le lieu et la date, formule d'appel, corps de texte, formule de congé et la signature. C'est très facile. C'est pas comme la structure de la lettre administrative. Voilà, donc on a terminé. Donc on a terminé, s'il vous plaît, l'explication de la lettre d'invitation. واللي يمكن لينا نفهموا من هاد لا lettre d'invitation بأنها elle peut être une lettre personnelle ou amicale, une lettre administrative ou conventionnelle. ممكن تكون رسالة شخصية ولا رسالة إدارية. Au revoir.